السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في رمات بالهارون، معروفة في راس الواد، يعني منطقة فلاحية، منطقة يعني عيلة روعة. سيرتو أنا في الربيع، رانا في نص الربيع، أنا داخلين للصيف. الله يبارك، يعني ما أنا ما نقولو. كما تشوفوا دوك نديرو جولة، نديركم جولة شوية في بعد دي فيرم تاع بالهارون، وإن شاء الله نتلاقاو مع مواليهم وكما يعطونا كلمات أخرى. اقعدوا معنا في لا فيديو إن شاء الله. هادي كما راكم تشوفوا هادي بوكبيس، هذا الجامع تاع بوكبيس. بوكبيس سيتوي تقريبا 4-5 كيلومتر دو راس الواد. هذا دوار بوكبيس، ما شاء الله il a beaucoup grandi. جاي au-dessus des fermes de Ben Haroun. هذه بوكبيس. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la nature. La nature reprend temporairement ses droits, mais souffrira du déconfinement. Depuis le 17 mars 2020, les Algériens sont confinés chez eux, laissant de nombreux animaux à l'abri de leur principal ennemi, l'homme. Certains en profitent donc pour explorer de nouveaux territoires sous les yeux et habillent les habitants. Avec le confinement, les chants des oiseaux sont plus efficaces et la communication est bien établie. Du coup, certaines espèces rares vont peut-être trouver plus facilement un partenaire. Les humains doivent cesser de mépriser la nature. C'est notre mépris pour la nature et notre manque de respect pour les animaux avec lesquels nous devrions partager la planète qui ont causé cette pandémie, qui avait été préditée de longue date. Car à mesure que nous détruisons par exemple la forêt, les différentes espèces d'animaux qui l'habitent sont poussées en proximité, forcées à des maladies, passent d'un animal à un autre. Et un de ces animaux, rapproché par force des humains, va probablement les infecter. Ce sont aussi des animaux sauvages, chassés, vendus sur des marchés en Afrique ou en Asie, notamment en Chine. Et nos élevages intensifs où nous parquons cruellement des milliards d'animaux. Ce sont ces conditions qui donnent l'occasion au virus de faire le saut entre l'espèce vers les humains. Nous devons comprendre que nous faisons partie du monde naturel, que nous en dépendons, et qu'en le détruisant, en fait, nous volons l'avenir de nos enfants. J'espère qu'en raison de cette riposte sans précédent, ces confinements partout dans le monde, plus de gens vont se réveiller, commencer à penser des façons dont ils pourraient vivre différemment leur vie. كما راكم تشوفوا راني نحوس في الغابة نجيت بالهارون. غابة صغيرة مش كبيرة، يعني مش كبيرة اون بلينير.
ضاقت روحي انا وبابا من الدار. علاش درنا من نها ورحنا لفرمس بن هارون، غيرنا شويه جو في الطبيعه بسبب فيروس كورونا، ونطلب من ربي باللي يرفع علينا هذا المرض وكل مرض يجينا من الامراض. بسم الله يا خويا. عند منطقة هنا راهي تاع فلاحة، وعندنا البيئة مليحة، ويجيونا دي فامي ما شاء الله، يجيو لهنا باه يديفوليو باه يريحوا، وهذا بهم. والمنطقة ديال اسمها منطقة تاع راس الواد، نتجملوا راس الواد. راس الواد فوالا فيرمة بيت صالح. والله يعطيك الصحة سي فؤاد. وكنا مع فؤاد هارون ومع بشان محمد دياف. انا صاحبي بشان محمد دياف. وانت واش تقول في لاوازي؟ واش ثاني واش العائلة في لاوازي؟ ما شاء الله ثاني عندنا نفس المنطقة نفس. يعطيكم الصحة سيدي، ان شاء الله ديما هكذاك. ان شاء الله خويا ان شاء الله.